नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै एही सब जिला को हेला अलर्ट। मत्स्यजीवी माननकु समुद्र को जीवा पई हेला मना। तेबे राज्य रे जारी रहिछि वर्षार प्रभाव। गभीर अवपात प्रभाव रे आज राज्य में प्रबल वर्षा होइछि। लगाण वर्षा रे मालकानगिरी रे बन्यार परिस्थिति सृष्टि होइछि। कोरापुट और रायगढ़ रे भी स्थिति बेहाल होइछि। 6टी जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। 3 घंटा पई वर्षा सह घड़घड़ी नै सतर्क सूचना जारी होइछि। बलांगीर, नुआपड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर और झारसुगुड़ा पाणीपाग विभागर ताजा सूचना अनुसार आज भी वर्षा लगी रहिबो। तेबे पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षिब वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात सोमवार दिन पुरी पाखरे ओडिशा उपकूल अतिक्रम करी अछि। यह उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हेबा सह अभ्यंतरण ओडिशा आडकू जाऊ अछि। यह दुर्बल होई अवपात खसिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करी अछि एवं आसंता 24 घंटारे यह उत्तर छत्तीसगढ़ आडकू गति करिबो। सेहीपरि बलांगीर, बालेश्वर, बौद्ध, देवगढ़, गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नयागढ़ और नुआपड़ा को अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे समुद्र भीतर को मत्स्यजीवी मानक न जीवाकू परामर्श दिया अछि। परवर्ती खबरटी हला कृषक मानक पई बड़ खुशी खबर। पीएम किसान टंका ने आसिला बड़ अपडेट। तेबे केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी को आर्थिक रूपे स्वावलंबी करने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू रही अछि। एही योजना आधार रे देशर कोटी कोटी चाषी उपकृत होउछंती। चाषी को आर्थिक सहायता जोगाई देवा लक्ष्य रे केंद्र सरकार एही लोकप्रिय योजना कोटी कोटी चाषी को देई फायदा देउछंती। तेबे पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 17तम किस्ती चाषींकर अकाउंट को आसी सारी अछि। तेबे देशर प्राय 12 कोटी चाषी पीएम किसान योजना रे आर्थिक सहायता पाई अछंती। प्रति 4 मासर थरे लेखाएं सीधा सड़क चाषींकर अकाउंट को आसुअछि टंका। आउ एबे चाषी माने 18तम किस्ती को अपेक्षा करी रही अछंती। तेबे खूब शीघ्र चाषींकर अकाउंट को आसीबो टंका। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 18तम किस्ती को देशर कोटी कोटी चाषी अपेक्षा करी अछंती। तेबे एहाको नै बड़ अपडेट सामना को आसी अछि। चाषी को परवर्ती किस्ती केबे मिलिबो से नै बड़ खबर सामना को आसी अछि। तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सेप्टेम्बर किबा अक्टोबर मासरे चाषींकर अकाउंट को टंका आसी पारे बोली कुहा जाऊ अछि। परवर्ती खबरटी हला सिलाई मेसिन पई महिला को 15,000 टंका दउछंती सरकार। तेबे प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम अधीन रे महिला माने सिलाई मेसिन किनिबा पई 15,000 टंका पाउ अछंती। मागणा तालीम प्रमाण पत्र मध्य दिया जाऊ अछि एवं तालीम समय दिन को 500 टंका सरकार प्रदान करू अछंती। एही योजना अधीन रे महिला माननकु मध्य आत्मनियुक्ति पई उत्साहित करा जाऊ अछि। जदि आपण मध्य एही स्कीम अधीन रे आवेदन करबा को चाहुचंती एवं एही योजनार लाभ उठाइबा को चाहुचंती तेबे आज हम आपनको प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम विषय रे कहिबाकू मध्य जाऊ अछु। तेबे देशर महिला माननकु आर्थिक दृष्टि शक्तिशाली करबा पई भारत सरकार अनेक लाभदायक योजना चलाऊ अछंती। एही समस्त लाभदायक योजना मध्यरु गोटिए होची प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम। सिलाई मेसिन स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनार एक अंश अटे। एही योजना अधीन रे नुआ सिलाई मेसिन किनिबा पई पोशाक सिलाई सहित जड़ित कारीगर मानक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करू अछंती। तेबे एही योजना माध्यम रे सिलाई मेसिन किनिबा सहित मागणा तालीम एवं तालीम प्रमाण पत्र पई सरकार 15,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करू अछंती। परवर्ती खबरटी हला राशन कार्ड धारी मानक पई बड़ अपडेट। सरकार गाठी देले 40,000 राशन कार्ड लिस्ट जल्दी चेक करंतु। तेबे राशन कार्ड धारी पई जरूरी खबर। प्राय 40,000 कार्ड रद्द कले सरकार। आ मिलिबनी मागणा डाली और चाउल। तेबे राशन कार्ड धारी सह जड़ित बड़ खबर सामना को आसी अछि। गोटे किंबा दुईटी नुहे बरं 40,000 कार्ड बातिल होई अछि। जहां समय सरकार ए निष्पत्ति नहीं अछंती। तेबे नकली राशन कार्ड थिबा लोकों संख्या
ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 71 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଯଦିଓ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନକଲି ଦଲିଲ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଥର କାର୍ଡ ତିଆରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଉ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 40,000 କାର୍ଡ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଅଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିଭଳି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଜୟପୁର, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଓ କୁନ୍ଦରା ବ୍ଲକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ପାଣିରୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଏକ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁଣ ପାଣିରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ବିଷାକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଲୋକେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସରର 126, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 14ଟି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଦୟା ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ନଭେମ୍ବର ପରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଥିବା କହି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଜଳ ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନେଇ ଗୃହରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା, ବିଶ୍ୱକୁ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଚୀନ। ତେବେ 2019ରେ ଚୀନ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ସଂକ୍ରମିତ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକ ଭାଇରସ ଚୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁର ନାମ ହେଲା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଇରସ, ଯାହାର ସର୍ଟଫର୍ମ ହେଲା ୱେଲ୍। ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ୱେଲ୍ ଭୂତାଣୁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2019 ଜୁନ ମାସରେ ଜିନଜାଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିହ୍ନଟ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି କି ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପୋକ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ତୀବ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଭୂତାଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା, ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ରେକର୍ଡ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି, କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କେତେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଅଛି, ସେ ସବୁର ତଥ୍ୟ ସେ ନେଇଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଭବନସ୍ଥିତ ଏସ୍ଆର୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସ୍ଆର୍ସି
देवरंजन कुमार सिंह, अतिरिक्त डीजी संजय कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ समेत बन्या स्थिति नहीं आलोचना करी मध्य अछंती। समीक्षा पर मंत्री कही जे 30 जिल्लार वर्षा होई अछि। मालकानगिरी जिल्लार सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड मध्य होई अछि। कोरापुट जिल्लार मध्य वर्षार प्रभाव रही अछि। तेबे एथिपई समस्त जिल्लापालଙ୍କୁ आगुआ सतर्क करा मध्य जाइथिला। परवर्ती खबरटी ହେଲା 34% बढ़िब कर्मचारीଙ୍କର दरमा, लागू हेब अष्टम वेतन कमिशन। तेबे देश में खूब शीघ्र लागू होई पारे अष्टम वेतन कमिशन। एने नुआ अपडेट सामना को आसी अछि। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नै देशर लक्ष लक्ष कर्मचारी अपेक्षा करी रहितबा बेले एने बड़ अपडेट सामना को आसी मध्य अछि। नुआ सरकार आसीबा परे सांसदर आगत होई सारी अछि प्रथम बजेट उपस्थापन करथिले अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी सरकारଙ୍କର तृतीय पाळीर प्रथम बजेट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय प्रति ध्यान दिया मध्य जाइतिला। बजेट रे पेंशन एवं आयकर रे सामान्य परिवर्तन करा जाइतिबा बेले नुआ टैक्स स्लैब भली किछि नूतन नियम लागू करा मध्य जाइतिला। या सहित किछि सामग्री सस्ता होइतिबा बेले आउ किछि सामग्री महंगा मध्य होई अछि। तेबे बजेट रे अष्टम वेतन कमिशन लागू करबाको नै केंद्र सरकार बड़ घोषणा करिपारंती बोली आशा करा जाउथिला, किंतु सही बोली किछि होई नथिला। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नै बजेट रे कोनोसी सूचना देई नथिले अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, जहा फଳରେ लक्ष लक्ष कर्मचारी निराश मध्य होइथिले। ए नै सांसदर कोनोसी तथ्य रखिनथिले अर्थ मंत्री। परवर्ती खबरटी हला कर्कट औषध उपरे पूर्वरु थिबा 12% जीएसटी को 5% को हेला ह्रास। तेबे सस्ता हेब कैंसर औषध। कैंसर चिकित्सा पई व्यवहार होतबा औषध उपरे जीएसटी 12% रु 5% को कर दिया मध्य जाई अछि। कर्कट औषध उपरे पूर्वरु थिबा 12% जीएसटी को 5% को ह्रास करा मध्य जाई अछि। सेपरि लुणिया खाद्य पदार्थ उपर मध्य 18% जीएसटी को 12% को कमा मध्य जाई अछि। एथिसह स्वास्थ्य और जीवन बीमा उपर जीएसटी प्रत्याहार नहीं बहु दाबी होता बेले ए नहीं सुपारिश करने को केतक मंत्री को नहीं एक गोष्ठी करा मध्य जाई अछि। अक्टोबर 6 सुधा यह गोष्ठी रिपोर्ट देवा परे परवर्ती निष्पत्ति नियाजिबो बोली केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना मध्य देई अछंती। तेबे मो आशा करूअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ ଭଲ मध्य लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही भଳି किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।